अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की जो असम्बलीज़ हैं उसमें जो इस वक्त धुआंधार तकारीर हो रही हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तानियों की एंटरटेनमेंट सियासत। अच्छा, आज कुरान पे हलफ उठाया गया है। ये किसने उठाया है, किस वजह से उठाया है, ये बताने जा रही हूँ। सऊदी गवर्नमेंट का शाही मेहमान कौन बनने जा रहा है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ने क्या सियासत से तौबा कर ली है, ये इस वीडियो का कंटेंट होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक का चुनाव हो चुका है और अब संडे को आप सब जब छुट्टी मना रहे होंगे तो अरकान असम्बली पहुंचेंगे असम्बली और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो जाएगा। और जो इस वक्त तक नंबर गेम है उसके अकॉर्डिंगली तो यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। वो करेंगे क्या, क्योंकि उनका जो पिछला दौर था वज़ारत उज़्मा का वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जो अदवार गुजरे हैं महंगाई के लिहाज से, और जिस तरह से आम आदमी पे सा, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, जिस तरह से लोगों को घरों से उठाया गया, उस लिहाज से वो बदतरीन दौर था। क्या वो उसको पीछे छोड़ सकेंगे, क्या एक मुख्तलिफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खैर वापस आते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, और इसमें बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। इसमें जुनैद अकबर ख़ान, उन्होंने जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर किया गया, उनकी जो स्पीच थी वो एक रीकैप था पिछले एक साल का, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टॉर्चर किया गया। बार बार मैं हर वीडियो में हवाला देती हूँ कि किस तरह से लोगों के घरों की ना चादर ना चार दीवारी का ख्याल, ना किसी की बहन बेटी का ख्याल, ना किसी के कारोबार का ख्याल, ना किसी की माँ का ख्याल, ना किसी की बहन का ख्याल, ना किसी के बेटे का ख्याल, किस तरह से टॉर्चर किया गया, खौफ व हरास की फ़ज़ा बनाई गई। लोगों को मजबूर किया गया वो पीटीआई से पीछे हट जाएं, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो समझदार थे, उन्होंने इस पे बात करना कम कर दिया, उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया। लेकिन निकले वो 8 फरवरी को निकले, और 8 फरवरी को एक भारी मैंडेट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया और इतने वोट्स दिए कि उन वोट्स के लिए मैनिपुलेट करना रिजल्ट्स को मुश्किल हो चुका है। और इसी वजह से जुनैद अकबर ख़ान ने कहा कि मैं यहाँ पे आइन साजी करने नहीं आया, मैं यहाँ पर अपने लोगों का मुकदमा लड़ने आया हूँ। और जब तक कि ये जो हमारा लीडर जो है वो जेल में है, और जिस तरह के फैशिज्म का हमें सामना है, इसके ऊपर आवाज़ रेज करने आए हैं। और जो लोग मेरे आसपास बैठे हुए हैं वो मैंडेट लेके नहीं आए, उनके पास चोरी का मैंडेट है। लेकिन जहाँ उनके सारे पॉइंट्स ठीक थे, एक पॉइंट से मैं उनके इख्तिलाफ करना चाहूँगी कि आज आपकी जो आवाज़ गूंज रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तक जो ये पैगाम पहुंचा है, ये इस पार्लियामेंट के फ्लोर की वजह से ही पहुंचा है। वरना ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना मीडिया चैनल्स वहां पर पहुंचते हैं, ना कोई आपको माइक देता है। लेकिन आज आपको माइक दिया गया, पार्लियामेंट में दिया गया, नेशनल असम्बली में दिया गया, और नेशनल असम्बली के फोरम से, नेशनल असम्बली के फ्लोर से आपने पूरी दुनिया तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म सितम किए गए वो आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट या ऐवान, उसमें इतनी ताकत होती है। उस ताकत को समझने की ज़रूरत है, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, जो आप रिगिंग हुई है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज करें, अदालतों में चैलेंज करें, लेकिन ऐवान की इज़्ज़त और तकद्दुस का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ऐसे में ज़रताज गुल साहिबा की आज एक चीज़ उनकी जानिब से एक जेस्टर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा शेयर करती हूँ। ज़रताज गुल साहिबा ने अपना वोट कास्ट किया, उन्होंने इमरान खान साहब के नारे लगाए, उन्होंने प्रोटेस्ट का एक अंदाज बताया कि किस तरह से आपका लीडर चूंकि जेल में है, तो वो भी उन्होंने किया, वोट भी कास्ट किया। और जाते हुए उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ जो उस वक्त तक स्पीकर थे, जब स्पीकर का इंतखाब अभी हुआ नहीं था, उन्होंने उनको सलाम भी किया। तो ये एक जमहूरी रिवायात हैं जिनको चलते रहना चाहिए। बाकी लड़ाई है, भले से लड़ें और अच्छे से लड़ें। अच्छा, महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को तौबा करनी पड़ेगी सियासत से, और अगर ना की तौबा तो अवाम जो है वो उनके लिए अब मजबूर कर देंगे। अब 2018 का इलेक्शन हो जाए या 2024 का इलेक्शन हो जाए, दोनों में लोगों ने बड़ी तादाद में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिया है। इससे पहले माजी में ऐसा नहीं होता था। इतना इन लोगों को करना पड़ा कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस थे उनके फैसले जल्दबाजी में दिए गए,
صرف اس وجہ سے کہ ہم عوام کو پیغام دے دیں کہ بھائی عمران خان نہیں آ پائے گا. لیکن عوام جو تھے وہ اس بار سمجھدار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ فیصلے نہیں کریں گے کہ کون سیاستدان ایوان میں آئے گا یا نہیں آئے گا, ہم فیصلہ کریں گے, اپنے ووٹ سے فیصلہ کریں گے. اور اپنے ووٹ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی جو بھاری مینڈیٹ دے دیا ہے. اور اگر یہ جو 30 سے 35 حلقے ہیں ان کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں, فارم 45 کے مطابق نتیجہ سامنے آ جاتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے. خیر, ابھی عمران خان کو باہر لانا ضروری ہے. اور یہ اعلان کیا علی امین گنڈاپور نے, کے پی کے اسمبلی جو کہ بڑا ہنگامہ آرائی اس وقت وہاں پر جاری رہتی ہے. اور وہاں پر علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی جانب سے جو اسپیچ کی گئی وہ بڑی میں کہہ سکتی ہوں پاورفل تھی. ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو باہر لانے کی بات کی, انہوں نے اپنے لوگوں پہ جو مظالم ہوئے ان کی بات کی, جو وہاں پہ ہائرارکی ہے, جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات کی, آلدو کہ وہ خود بھی اس کی ہائرارکی کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں. اور لیکن خیر, انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. کوئی جھوٹے مقدمات بنائے گا یہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. سب سے بڑا اور سب سے اہم جو کام انہوں نے کر دیا, انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پہ حلف اٹھائیں کہ آپ کرپشن نہیں کریں گے, اور جو کرپشن کرے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا. بات کچھ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد یا نہیں ہوتا, لیکن پہلے دن آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دے دیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگے, پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹس تھی کے پی کے میں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے, لیکن پہلے ہی دن کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی کہنا اور باقی لوگوں کو بھی بتانا کہ ہم قرآن پہ حلف اٹھائیں گے کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے. یہ بہت پاورفل میسج ہے. اور جو لوگ بھی سچے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کا انہوں نے کوئی حلف اٹھایا ہے تو اس کی پاسداری کرنا ان کے اوپر یقیناً ہر طرح سے لازم ہوگا. اچھا, یہ جو حلف اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کے آئین کا حلف ہے وہ بھی اگر اس کی بھی پاسداری کر لیں تو وہ اس میں اس کا جو متن ہے وہ یہی ہے کہ ہم وفادار رہیں گے, ملک سے وفادار رہیں گے, ملک سے لوگوں سے وفادار رہیں گے. لیکن خیر, انہوں نے ایک ایکسٹرا حلف بھی اٹھا لیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ سچویشن خیبر پختونخوا میں اب مزید بہتر ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اے ایس پی شہر بانو جو ہے سعودی عرب, انہوں نے ان کو انوائٹ کر لیا, ان کی پوری فیملی کے ساتھ وہ رائل گیسٹ بنیں گی. اور اس طرح سے یہ تاثر بھی جاتا ہے, وہ جو آج تک مولوی حضرات یا ملا کہتے تھے کہ سعودی عرب ایسے ایلیمنٹس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے ایسے واقعات کو, تو سعودی عرب نے بتا دیا کہ ہم نے یہ لائن لے لی, ہم کسی بھی جھوٹے بلاسفیمی کے مقدمے میں یہ جو مولوی ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے, اور جو الزام لگانے والے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ مظلوم کے ساتھ, مظلوم کو بچانے والی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں یہ امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے آرمی چیف نے صرف اے ایس پی شہر بانو کو بلایا, اسی طرح سے انہوں نے بھی صرف اے ایس پی شہر بانو کو بلایا, تو یہ جو سعودی گورنمنٹ ہے یہ اس لڑکی کو بھی بلایا جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, اور اس کی بھی عزت افزائی کرے. تو آئی تھنک وہ بھی ایک بہت پاورفل میسج ہوگا. یہ تھا آج کا پاکستان ٹوڈے, پاکستان کی ہائی لائٹس. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.